अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जनाब अमेरिका च पहला स्नो स्टॉर्म हो रहा है। ते देखो शुरू हो चुके हैं। ते देखो हुन किन्ने की बर्फ अज पैंदी है। बच्चे आज इंजॉय कर रहे ने बर्फ विच। हाँ भी बच्चो इंजॉय कर रहे हो? जी okay. So आपको लगेगी स्नो भी। आपने कभी पाकिस्तान में ऐसी स्नो देखी है कभी? नहीं कभी भी never. Allah, let's make a snowman, bro. What are we doing? Let's make a snowman, bro. What the? Ball banana. Make a circle. बड़ा snowman पाना। बड़ा बड़ा मैं ऐसे बनाने नहीं हूँ। Bro, look at the snow. No. इससे snowman बनता भाई। अच्छी नहीं बनी। So इधर रख दिया। Where? उधर देखो। Remember the last time when the snow happened? Your car was stuck. When I was 5 years old and Azam was like 3, and you was going to job, then you call us. Your car was stuck in the snow. Oh, हाँ मुझे याद है। Dad, you want to eat a snow? Who threw this? आपने फेंक क्या? Do you throw this? No. अच्छा. No. Oh my god. Look at the snow. That's ice, bro. That's ice. There's water too. ਤੁਸੀਂ ਢੈਣ ਲੈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? नहीं. Oh no. But we can make a snowman with that. Look at the sign!
ठंड पैगी सुना, अब ठंड पैगी सुना। Oh yeah. ये देखो। Look. कल हेल्प करें आज बेटा। Help me. Hey. क्या? तारा ये सुना। मैं। आप तो अंदर ही ले। वो स्लीपर। अरे स्लो स्लो चार्ज चला रहे। क्या गर्मी होती है ना, धूप होती है और स्पीड मार रहे होते हैं, रेस मार रहे होते हैं। गर्मी में स्पीड मारते हैं तो आज स्लो चला रहे हैं, आज पता नहीं। Yeah, let's go to the 7-Eleven. 7-Eleven चलो। जी। 7-Eleven से जाओ। हाँ? 7-Eleven से जाओ। Again! 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 7-Eleven चले bro. Let's go 7-Eleven. 11. मैंने कभी भी नहीं देखा आपका दांत निकले। मेरे तो 2 निकल आए हैं, लेकिन सॉरी गाइस, मैंने दूसरे दांत का नहीं लगाया। इसमें तो आपको निकल आया। जी, दूसरा भी मेरा हिलता था। ओ, इधर देखो, थोड़ी सी स्नो है। And we can slip here, Dad. We can slip here. That's water. फिर आपने आगे मेरी पड़ रही है, ना के लिए पड़ रही। दांत तेरे नहीं पहनती है जी। थोड़ी सी स्नो कट्टे करके ले जाए। स्नो तेरा खाओ, चावलो। ओ चावलो, स्नो खाने पे उसी चावल ही है। स्नो का पानी जैसा टेस्ट है। ऐसी बार सैर करे ना ये स्नो की स्नो खाने की। स्नो लेके ना, स्नो के अंदर थोड़ी सी शुगर डाल के खा लो, मजेदार। Now where do we go? Now where do we go? Guys, आपको 7-Eleven लेके जाओ। 7-Eleven लेके जाओ। No, 7-Eleven छोड़ो, 7-Eleven तो काफी पी जानी है। जी। And I see it in snow. अपनी उम्र देखो दे, अपने काम देखो, शर्म करो थोड़ी। ऐसी उम्र तो काफी पींदी है जी। ऐसे पी सकती हो। आगे स्लिपरी वाला आ रहा है। Am I saying? स्लाइड करें, स्लाइड करें। करें, गिरना नहीं है। ओ जान गिरने लगा। Try to slide. Huh? Try to slide. I don't know how to slide. Dad, really again? जान गिरना नहीं है। तेरे से अब थर के नहीं यार। ओए होए होए होए, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। Oh, look at that! ओए ओए होए होए, जान तो गिरने लगा तो। Oh, Dad. मुझे कुछ भी फील हो रहा। I think my fingers are gonna get off.
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। मन्नू भी ग्लव्स पहने हुए हैं, फिर भी my fingers पंजाबी। जी की कहंदे वे तो तुसी? I don't know Punjabi, that's why I don't speak Punjabi। पंजाबी विच गल करया करो। नहीं पंजाबी दे विच गल करया करो। याद है the snow हो रही थी when we come inside, मामा ने बोला था कि ना अपने जूते साफ करके अंदर करना। अजान ने नहीं किया तो अजान भाग रहा था अंदर, वो स्लिप हो गया। देखो उसके लाइक दांत से खून निकल रहा था, लेकिन उसके दांत तो नहीं निकले। दांत आप गिर गए थे? नहीं, कितना छोटे थे। याद है आप भाग रहे थे, फिर आप स्लिप हो गया, आपके खून निकलने लग गया था। याद है लगी सी जी बच्चों बहुत इंजॉयमेंट हो गई है स्नो में, बहुत ज्यादा ठंड हो गई। चलो चलो मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया यार, रात हो गई है। चलो चलो नसो फिर बहुत ठंड हो गई है।